بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت حرام شوی دی علیکم المیتتو پتاسو بانی مردارا والدم ونا ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما احل لغیر الله او آغا چوازو شی پاغی بانی دمنخت د غیر الله به پاغی سرا والمنحنقتو او خفی شوی والموقوزتو او بلور والی شوی والمتردیتو ورغخت د کمرنا والنطیحتو او بخکر والی شوی وما کل السبو او آغا چی خوڑلوی مرغانو الا ما زکیتم مگر آغا چی پاک کڑوی تاسو اغی لرا حلال کڑوی تاسو اغی لرا وما زبح علی النصبی او آغا چی حلال کڑشی پا درگاہونو باندی وان تستقسمو او دا چی قسمت معلوموی تاسو بالازلام غشو باندی ذالکم فسقن دادی پلیت یا دا تاسو توام نا پرمانی دلویا الیوم یئس الذین نن رز نا امید شو کسان کفرو چی کفری کرده من دینکم د دین ستاسونا فلا تخشوهم میاریگی د دینا واخشونی او یریگی زمانا الیوم اکملت لکم دینکم نن رز ما مکمل کو تاسو لا دین ستاسو واتمامت علیکم او پورا مکب تاسو بانی نعمتی نعمت خپلا ورضیت لکم الاسلام دینا او خوخ مک تاسو لرا اسلام دینا فمن اضطر سوک چی محتاج شو فی مخمصت بسخت لوگا کی غیر متجانف الاسم نوی کس کون کے دو گناہ فإن اللہ یقینا اللہ غفور رحیم بخون کے مہربان دے یسألونکا تپوس کستانا ماذا اوہل لهم سشے حلال دی لرا قل ورتوایا اوحل لکم الطیباتو حلال دی تاسو لرا پاکیزا وما علمتم ما چی تعلیم ورکوی تاسو من الجوارح دخکاریانو سیزنونا مکلبین مالکانی تاسو تعلمونهن تعلیم ورکوی تاسو دیتا مما داغسنا علمکم اللہ چی خودلی تاسو اللہ فکلو خری مما داغسنا امسکنا علیکم چی سال کی تاسو لرا وذکر اللہ یاد وذکر اسم اللہ یاد کئی نم دا اللہ علی پاغی بانی واتقوا اللہ ویریگی دا اللہ نا ان اللہ یقین اللہ سریع الحساب سری صاحب کون کے دے